Mejuah-juah man banta kerina perpulungan kekelangan kami. Ibas minggu enda pe iberikan Tuhan dengar waktu ras kesempatan man banta. Radu ras kita merenungkan kata di bata. Si menjadi bahan perpulungan jabu-jabuta. Jadi sope dengar ipeseh kami kata enda. Si pindo gegah man di bata. Gelah ilaya si nak lekari kerina perukuran taras kengasupenta. Ibas ngalukan ras ibas kami nurikan kata enda. Ertoto kita. Kekelangan du simpar ialukan kami Tuhan. Gegeh kami pe iberikan du. Seh maka kai sialukan kami ibas kamnari. Ngajari kami. Gelah semakin percaya. Ras belin pengarapan kami kukam saja ngenca. Ibas kerina kami dalani geluh kami. Pakaikan kami Tuhan pasu-pasu. Arah renungan si ipesah kami. Ibas Kristus kami ertoto ras erpengarapan. Amin. Kata di bata si menjadi renungan ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabuta. Mari si yoge kitab Galatia pasal 5. Yogekan kami ayat 22 seh kubas ayat 26. Bagenda katana. Tapi ulih kesah si badia eme lid kekelengan. Lid keriahan dengan lid kemalaman ate. Lid kesabaran idalan kena perbahanan si Mehuli ia, setia, meteruk ukurna dengan ngasuk mengkuasai diri. Karena si enda lalit isingetkan ibas undang-undang. Bagaimana kalak si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus. Perukurna secara manusia enggo ibuduhna ikayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna bagi pesura-surana. Erkiteken kesah si badiama si mereken kegeluhan man banta, maka lagu langkah tapi harus rikutkan perhatian kesah. Labanci meganjang ukurta entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianen. Cibarendam pengogenta, janah tema si peseman banta kerina kekelengan kami. Ulih kesah si badia. Shalom raspe mejuah-juah. Salam bahagia, salam kekelengan ibas Tuhan nemani kita kerina. Ibas kita memahami kata indah. Tentu sada hal si perlu si ingat kekelengan kami kerina. Adi si sik-siki, si pergermetkan. Bahkan ketika kita menelusuri kehidupan kita. Lid nge-erbage-bage keadaan. Si erbahanca reh tergejap na kelman banta. Bahwa lid kesah si badia si mereken gegeh man banta. Misalnya ketika kita iperhadapkan ras situasi ekonomi si sulit, kesehatan sikin enda lalit bas kita entah pe dalam keadaan sakit kita, bagai pe perbeben si cukup berat, entah pe hal-hal si deban silah terturikan kita, bagai pe adi perhadapkan kita ras duka cita. Megati ibas kita ngenanami hal-hal si bagenda rupana, lid gegehta, ngasup kita, bagaikalaka kita benih, perukuran tapi tetap pelcik ibas kita arkini teken man Tuhan. Bahkan lika keriahan ukurta, ibas buena persoalan ras perbeben si inanami kita. Kai penyebabna, tentu kita sebagai kalak si mengandalkan kuasa Tuhan si nemani kita. Pasti si katakan, arkiteken kesah si badia, si beregegeh man banta. Maka Paulus ibas kitab Filipi pasal 4 ayat 10 telu. Ikatakenna, ngasup aku ngalaken kerina keadaan si kunanami. Arkiteken kuasa Kristus lid ibas aku. Kengasupan bagi si iturikan Paulus kita pengasup dalani kerina wari-warinta. Labo arkiteken gegehta. Labor kita kan beluh tarukur, labor kita kan kengasupan ta. Tapi kita kan gegeh si ibrekan di bata, arah kuasana, ngkuasai ras nemani kegeluhan ta. Maka ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabuta ibas minggu enda. Tentuna jelas kel ikatakan rikutkan temanta. Ulih kesah si badia. Galatia 5 ayat 22 sekubas ayat 26 nurikan ulih kesah si badia singgo cukup jelas ke arah perikopta enda.
Ija ituri kena ijenda lit siwah poin ulih kesah si badia lit kekelengan, lit keriahan, lit kemalaman ate, lit kesabaran, perbahanan si mahuli, janah mahuli ka, setia, lemah lembut entah pemeriah ukur, rasi pesiwahkan ngasut mengkuasai diri. Kekelengan kami kerina enda meulih kesah si badia. Tentuna arah kai si iturikan arah nats enda, jelas kel poin-poin na kerina adikala lit ibas ia kesah si badia, ulih si bagenda metridah ibas perbahanan ta. Tentuna enda, ibas kita nggo ibereken poin-poin ulih kesah si badia ibas kegeluhan ta. Si menjadi perenungan ras praya kenta kapen. Uga carana maka kesah si badia lit bas kita, ras ngasup kita make kenca me iya. Sebab arah pemahaman ta, pemetah ta, ulih kesah si badia nggo iterangkan man bantah. Arah kata enda. Saja ngenca megati kai si ibreken ulih kesah si badia megati benai bas kita nari. Enggo bagi kesah silik bas kita megati rusur terjadi. Lah bagi ulih kesah si badia si bagi kita Jadi adina enda si pakaikan tentu enda bertolak belakang keras ulih kesah si badia. Adi kita makaikan ulih kesah bagi kita Silip bas kita si pakaikan entah surah-surah daging ta si pakaikan tentu ini bertolak belakang dengan ulih kesah si badia. Sebab kai adi kegeluhan sekalak manusia entah adi kegeluhan ta kata waripe surah-surah anta rusur si pakaikan. Kata waripe bagi ukur ta ateta si jadi, laban cilang pola pikir tape pasti dikendalikan oleh surah-surah tandai. Bagi kape sebaliknya, adi kegeluhan ta tetap enda kita mindo petunjuk ras tetap kita ngit iperbaharui bagi pemabai kesah si badia ibas kegeluhan ta. Laban cilang caranta rukur pe ikendalikan oleh kesah si badia. Sebab kata waripe kita enda tetap berorientasi kubas kai surah-surah kesah si mandalinan kenta. Egota keinginan daging lanai je erkuasa. Tapi kita kerinanggo ikendalikan arah kesah si badia. Jadi kita genduari tinggal memilih yang mana. Adi keinginan daging ta surah-surah ta si ikutkan kai ulihna. Tentu enda si ras-ras. Maut adalah akhir daripada segala perjuangan kita mengikuti keinginan daging. Keinginan daginglah pernah membawa kedamaian. Keinginan daging tidak pernah membawa damai sejahtera. Keinginan daginglah pernah memberikan sukacita. Tapi hidup dalam roh Allah menguatkan kita, membimbing kita, erbanca tenang pusuh ta damai kegeluhan ta. Enda salah sada pemabai kesah si badia menuju keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Adi surah-surah daging si dalinkan benai kegeluhan taras di bata. Maka dinggusit bagi ulihna, kai dampakna, pilihan mana yang harus kita ikutkan. Tentu kita selaku kalak si tekman di bata. Pasti kita ngatakan sa, geluh min kesah si badia ibas kita. Gelah dat kita keterkelinan ras di bata. Kaikin artina ngeluh ibas kesah si badia. Tentuna artina kapen. Adi ikatakan geluh ibas kesah si badia. Kerina kegeluhan ta teridah. Ulih kesah si badia singaturkan kita. Baik caranta rukur, pengeranan ta, bagi perbahanan ta dikendalikan oleh keinginan roh Allah. Artina kita ngeluh ibas kesah si badia. Jadi ulah karisi katakan kita ngeluh ibas kesah si badia, tapi ulih teridah ibas perbahanan tidak kelihatan. La ernanam, bahkan untuk diri tapi la si gejapkan maka kai harus silakokan adi ertoto kita. Adi rende kita mandi bata. Adi rende kita muji gelar di bata. Sioge kata di bata Tentuna enda si pahami rasidalinkanlah. Hidup ibas kesah si badia, labo hanya kita sekedar tahu, tapi kai sitah sidalankan.
Si dalankan jadi sada orat geluh si jelas si teridah ibas kita. Maka rusur kita rende gegeh kuasa kesah si badia iberikan di bataman banta tiap jam. Kata wari pe kita itemani kesah si badia. Janah ia pengidah kai si lakukan kita. Maka kita kegeluhan ta bagi kata kami ndai kapan saja dan di mana saja sampai ke dalam hati yang paling dalam ikontrol tetap alu kesah si badia si ngajari si negu kita ras kuasa kesah si badia kuasa ibas dirita naluken krina sura-sura daging ta. Maka uga kita makekan saenda sada lebe tetap ukur tanggeluh ibas pemabai kesah si badia. Ula ragu-ragu, ula coba-coba, ula separuh hati, tapi tetap ukur tanggeluh ibas pemabai kesah si badia. Ketetapan ukurenda menuduhkan sah, kita percaya akan pimpinan roh Allah si nemani kita. Si peduakan, kesah si badia iberikan Tuhan man bantah, ibas kita beri dirinta iperbaharui oleh pendahin kesah si badia. Jadi ula belinan ibas ukurta keinginan daging ta. Adi keinginan daging belinan la erkuasa la tridah ulih pendahin kesah si badia Tapi adi keinginan ta si ubah si palapalai tetap ukurta dalankan kerina ulih kesah si badia sir kuasa bas kita. Si harus si praktekkan si cidahkan si dalankan. Laban cilang adinggo si biasa kan misalnya nehkan kekelengan. Biasa kita meriah ukur amin pelit perbebenta. Malam ateta amin pe kegeluhan ta enda. Labo denga kelerbahan ca malam ateta secara doni. Tapi secara pemabai kesah si badialit kemalaman ate bas kita. Bagai pesabar kita amin pelasya kak payo perbahanan kalak. Kegeluhan ta enda lah bagi keinginan daging ta. Tapi keinginan roh mengajar kita sabar dalam segala hal. Mahulika perbahanan ta man kalak si deban kita pe mahuli jadi sada identitas ta setia kita tetap beriman kepada Tuhan lemah lembut lah kita meganjang rukur ras ngasut kita mengkuasai diri ta ibas kai saja enda banci erkuasa ibas kita ketika kita membiasakan diri hidup dalam pimpinan roh. Uka maka banci enda si cidahkan ibas kegeluhan ta biasakan diri enta hidup dalam pimpinan kesah si badia. Kata wari si biasakan hari ini dan seterusnya pakai kesempatan melatih rohanita dalam segala hal. Alu pedang, alu senjata si ibreken di bata arah kesah si badia sialukan kita ibas ia nari. Senjata enda si pakaikan ibas dirita melindungi gelah kita lah terbawa kubas kegeluhan ngikutkan sura-sura daging ta. Maka ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabuta lik dua penungkunan arah diskusi ta yogekan kami man banta kerina. Turikan pengangkanta ikatakan geluh ipin-pin kesah si badia. Situhuna bas penjelasan gue katakan kami tapi uga kegeluhan ta ipin-pin kesah si badia. Tentu na enda kegeluhan kalak si erkinite ken mandi bata lid ulih na arah perbahanan na perukuran na bagi pe pengeranana tridah enda krina ipin-pin kesah si badia biak nang geluh ibas doni enda. Jadi tentu na kai si ilako kena krina tuntutan roh ras tuntunan kesah si badia si idalan kena. Nomor 2 ibas siwa ulih kesah si badia si iturikan ibas ora tenta. Apa inga si inggo tridah ibas dirinta. Inda mungkin evaluasi man banta krina. Sadara si dibana labo banci kam bagai ninta. Katakanlah penungkunan inda ku dirinta. Katakan kata di bata ku dirinta lebih si katakan. Si praktekkan rasi dalankan. Sinen rasi evaluasi. Apa inga si inggo si praktekkan si siwa endandai. Ula kari siwah nalanga. Dan duem dalinta arlajar adilit siwa waluh lah gia adilalit ulah gia adipitu pelalit 6 lah gia uga maka anggolit si pakaikan uga carana enda banci si dalinkan kerina medang dalinta genduari belajar melatih diri hidup dalam roh Allah. Selamat mengikuti perpulungan jabu-jabu taibas minggu enda. Selamat hidup dalam pimpinan ras tuntunan kesah si badia sinemani kita kerena.
Mari ras kita toto. Bujur ibas lias atendu si kenduman kami. Ajari kami ngejapkan ras ngeluh. Ibas pemabai kuasa kesah si badia Tuhan. Gelah tridah ibas wari lepas wari si mandalenen kami. Tridah semakin baik kegeluhan si banci icidahkan kami ada pada pendu. Kami kerina anak-anak du. Ibas Kristus enda me pertoton kami. Amin.